नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर बैठा हुआ था और कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। सिपारा नंबर अव्वल अलिफ लाम मीम और सूरतुल बक़रा। ठीक है, यहाँ पर आयात करीमा भी आप भाइयों को बताता चलूँ। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम, इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं और इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। 4-5 अल्फाज हैं लेकिन इतनी कीमती हैं कि अगर आप अभी इस ही वक्त वीडियो के दौरान इन पर तजर्बा करना चाहते हैं, कोई भी सवाल आप अल्लाह से मनवाना चाहते हैं, तो अभी आपको नतीजा मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? 2 शराइत हैं। एक ये है कि आपका दुआ जायज़ मकासद के लिए हो, नाजायज़ के लिए नहीं हो। अगर आपका औलाद नहीं है, 1 सेकंड के अंदर अल्लाह जल्ल शानु दुआ कबूल करके अता फरमाएगा। अगर आप कहीं पर रिश्ता करना चाहते हैं, सालों से बात नहीं बन पा रही, तो इस आयाती करीमा की बरकत से अभी आपकी बात बन चुकी है। अगर आप गरीब हैं, मुफलिस हैं, आपको कहीं पर काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, अभी एक मर्तबा आप पढ़ें और नतीजा आपके सामने। मेरे भाई, इस आयात करीमा की हज़ारों नहीं लाखों फ़ायदे हैं और हर एक फ़ायदा आपको उस ही वक़्त मिलेगा जब अल्लाह जल्ल शानहू का कलाम आप पढ़ते हो। मेरे भाई, अल्लाह के कलाम में कितना ताकत है, कितना पावरफुल है, वो अभी आप इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अल्लाह जल्ल शानहू ने दुनिया नहीं बनाया था, इरादा भी नहीं किया था, उस वक़्त सूरत यासीन अल्लाह ने पढ़ा और त्वाहा। फिर फरिश्तों ने फरमाया कि वो खुशकिस्मत कौम होगा, खुशकिस्मत सीने होंगे जिनको ये उठाएगा। फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि इनको आप किसी पहाड़ पर रखें। जब पहाड़ के ऊपर रखा गया तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर नीचे चला गया। इतना तो ये पावरफुल और ताकतवर हैं। और अल्लाह जल्ल शानहू ने मोमिन मुसलमान के सीने में इसको जगह दिया हुआ है। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो कौम, वो लोग जो इस कलाम को उठाएगा, इनके हामिल बनेंगे। तो मेरे भाई, तरीक़ाकार बता देता हूँ। एक तो ये शर्त है कि आप इसको जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नाजायज़ के लिए किसी भी सूरत इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो भाई बहन इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा, उसको इजाज़त मिलेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो में शेयर करें। उनको इजाज़त है और लाइफ टाइम के लिए इजाज़त है। जब तक आप ज़िंदा हैं, आप किसी और को आगे इजाज़त नहीं दे सकते और आपको हर हाल में, हर सूरत में इजाज़त है सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए। इसका तरीक़ाकार क्या है? मेरे भाई, अगर आपका उज़ू नहीं है फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको ये ज़बानी याद हो। कलाम पाक को आप उस वक़्त तक हाथ नहीं लगा सकते हैं जब तक आपका उज़ू नहीं है, आप पाक दामन नहीं हो। जब आप पाक हो, आप का उज़ू हो, तब आप कुरान मजीद को हाथ भी लगा सकते हैं, छू भी सकते हैं और इसको अपने सीने के साथ भी लगा सकते हैं। अगर आपका उज़ू नहीं है तो मेरे भाई, आप इसको ज़बानी तो पढ़ सकते हैं लेकिन हाथ लगाने की इजाज़त हरगिज़ इजाज़त नहीं है अल्लाह की तरफ से। अच्छा मेरे भाई, तरीक़ाकार आप सुन लीजिएगा। एक मर्तबा सबसे पहले किस तरह आपने इसको पढ़ना है, अच्छी तरह और ध्यान से सुन लीजिएगा।
جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا اللہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھی نیک بیوی عطا فرمائے جو دیندار ہو، جو نیک ہو، جو صالح ہو، اور ہر طرح کی خوبصورتی ان کے اندر موجود ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے خیال میں آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوا ہوگا کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھ کے اس کے بعد کوئی بھی آپ کا حاجت ہے، کوئی بھی دعا ہے، آپ اللہ سے مانگے، اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے اس ہی وقت آپ نے یہ پڑھا، کمپلیٹ کیا، اس کے بعد فوراً اس میں نہ گھنٹے لگیں گے، نہ ہفتے لگیں گے، نہ دن لگیں گے، نہ مہینے لگیں گے، نہ سال لگیں گے۔ ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، ان کا 3 طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ان کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اللہ سے آپ جب دعا مانگتے ہیں تو یا اسی وقت فوراً قبول کرتے ہیں، جبکہ اس میں یہ خامی ہے اس آیات کریمہ میں کہ آپ کا سوال اسی وقت پورا کیا جائے، یا وہ آپ کے لیے آخرت میں چھوڑ دیتے ہیں، یا دنیا میں کوئی مصیبت آفت آپ کے اوپر آتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن ان میں نہ آخرت میں رہتا ہے، نہ بلا مصیبت ہٹتے ہیں، آپ کا وہی سوال اسی وقت اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ اپنے دعاؤں میں مجھ خاکسار کو ضرور ضرور یاد کر لیجئے گا، آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اور آپ جہاں بھی ہیں اللہ جل شانہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ جل شانہ آپ کے اوپر جتنی بھی پریشانی ہے اللہ جل شانہ ان سے دور فرمائے۔ آپ کے اوپر اگر ابھی تک کوئی پریشانی نہیں آیا ہے تو اللہ جل شانہ مرتے دم تک کوئی پریشانی آپ کے اوپر نہ آئے، اور جو بھی آپ کے جائز مقاصد ہیں اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے اللہ ان کو پورا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔